हुगली में तृणमूल कांग्रेस चुनचुड़ा के विधायक असित मजुमदार के नेतृत्व में भव्य रैली निकाली गई। जिला सभापति रंजन धारा, तृणमूल नेता मनोज चक्रवर्ती, युवा व तृणमूल महिला नेत्री सहित हजारों की तादाद में तृणमूल कार्यकर्ता इस महारैली में शामिल हुए। विधायक असित मजुमदार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली वेश्यों को बांग्लादेशी कहकर प्रचारित किया जा रहा है। पिछले वर्ष 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने को है, उसको लेकर कहा कि भाजपा 2021 में भी यहां सरकार बनाने का सपना देखी थी, लेकिन यहां की जनता ने भाजपा को नकार दिया। भाजपा बंगाल में कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बंगाल में 2026 में बीजेपी 30 से ज़्यादा सीट नहीं जीत सकती। विधानसभा में विरोधी दल नेता के लिए 30 से ज़्यादा सीटें जीतनी ज़रूरी है, लेकिन 26 में सरकार बननी तो दूर बीजेपी विरोधी दल की नेता भी नहीं बना पाए। বাংলাদেশি বলা হচ্ছে কেন অপদার্থ বিজেপি জবাব দাও। ভোটার আধার, রেশন কার্ড এবং প্যান কার্ড থাকা সত্ত্বেও বাঙালিদের ভিন রাজ্যে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দিয়ে অপমান করা হচ্ছে কেন বিজেপি জবাব দাও। চুচুড়ার নবরূপকার বিধায়ক অসিত মজুমদার জিন্দাবাদ। চুচুড়ার নবরূপকার বিধায়ক অসিত মজুমদার জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। চুচুড়ার নবরূপকার বিধায়ক অসিত মজুমদার জিন্দাবাদ। এই কথা বললে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে কেন অপদার্থ বিজেপি জবাব দাও। আমাদের প্রিয় বিধায়ক অসিত মজুমদার জিন্দাবাদ। তাই তো বলি, বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে কেন অপদার্থ বিজেপি জবাব দাও। এই জবাবের প্রতিবাদে আমাদের লড়াই তো চলছে। বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে আজকের মহামিছিল চলছে। বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ।